असां क़ुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख़्तलिफ़ जगहनि ते मोमिननि जूं सिफ़तूं बयान कया ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जे लाइ अजर इनाम जो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ जगहनि ते अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार ऐं मुनाफ़िकीन जी आदात खे ज़िक्र कयो, उन्हनि जी आदतनि ऐं उन्हनि जे कमनि खे ज़िक्र कयो ऐं उन खां बाद में उन जी सिफ़तनि खे ज़िक्र कयो ऐं उन खां बाद में उन्हनि जे लाइ अज़ाब जो ज़िक्र कयो आहे। हिते अल्लाह तबारक व तआला मोमिन ऐं मोमिनियानि जी आदत खे ज़िक्र थो करे कि मोमिन ऐं मोमिनियानि जूं आदतूं छा आहिनि, मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि जूं आदतूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं हू छा कंदियूं आहिनि। रब थो फरमाए अल मुमिनून वल मुमिनात, अल मुमिनून वल मुमिनात बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतूं, अल्लाह उन्हनि जी पहिरीं सिफ़त इहा बयान कई आहे कि हू हिक ॿिए जा हमदर्द ऐं दोस्त हूंदा आहिनि। यानी मोमिन मर्द जो दोस्त ऐं मोमिन औरतुनि जे लाइ बहितर हूंदियूं आहिनि। हाणे असां ई तव्हां सोचूं, छा असांजे अंदरि इहो सिफ़त मौजूदु आहे? अल्लाह फरमाए मोमिन जो दोस्त आहे। क़ुरान मजीद में अल्लाह फरमाए इन्नमल मोमिनून इख़्वा, मोमिन पाण में भाइर आहिनि, मुस्लमान पाण में भाइर आहिनि, मोमिन जो भाउ आहे। लेकिन असां छा सोचियूं त छा असां इन मामले में आहियूं? मोमिन जी पहिरीं आदत इहा आहे त मोमिन हिक ॿिए जो हमदर्द हूंदो आहे ऐं असां मोमिन हिक ॿिए जा मुखालिफ़ आहियूं। मर्द हिक ॿिए जा मुखालिफ़, औरतूं हिक ॿिए जूं मुखालिफ़। मर्दनि खे जिते वारो मिलंदो आहे हिक ॿिए जी इज़त खे किराइनि था ऐं औरतुनि खे जिते बि वारो मिलंदी आहे हू बि ईअं कंदियूं आहिनि। हालांकि ईअं न थियणु घुरिजे। मुस्लमान जो हमदर्द थिए, इन्नमल मुमिनून इख़्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, मुस्लमान जो भाइर आहे। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, ऐं जॾहिं तव्हां में को बि फसाद थिए अल्लाह फरमाए तो पोइ पाण में सुलह कयो। जॾहिं तव्हां में को बि मसइलो थी वञे अल्लाह क़ुरान में फरमाए तो पंहिंजे अंदरि सुलह पैदा कयो, लचक पैदा कयो। हमेशा मुस्लमान खे लचकदार थियणो आहे, मोमिन खे हमेशा मोमिन जे लाइ लचकदार थियणो आहे। असां था चऊं असांजे ईगो जो मसइलो आहे, असांजे अना जो मसइलो आहे, असांजे गैरत जो मसइलो आहे। हालांकि मोमिन खे इहो नाहे करणो। मोमिन खे कॾहिं बि पंहिंजा दरवाज़ा बंदि न आहिनि करणा। मोमिन खे मोमिन जे लाइ कॾहिं बि दरवाज़ा न आहिनि बंदि करणा ऐं असां मोमिन हिक ॿिए जे लाइ दरवाज़ा बंदि करे वेंदा आहियूं। अल्लाह जो रसूल छा थो फरमाए, 3 ॾींहंनि खां ज़्यादा को बि मुस्लमान खां कावड़ न हुजे। 3 ॾींहं बस, ज़्यादा खां ज़्यादा। अगर कंहिंखे गुस्सो बि अचे, कावड़ बि अचे, 3 ॾींहं मुस्लमान सां न ॻाल्हाइण जी इजाज़त आहे। उन खां बाद में उन्हनि खे मां हिकिड़ो सुलह कनि पाण में। ऐं जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू सुलह लाइ सलाम थो करे ऐं ॿियो उनखे जवाबु नथो ॾे त अल्लाह जो रसूल फरमायो कि उहो उन जे मथां आहे जंहिं जवाबु कोन ॾिनो आहे। ऐं जेकॾहिं को मोमिन खां कावड़ियल आहे, अल्लाह जो नबी फरमायो पहिरीं त जन्नत में न वेंदा। अगर हू जन्नत में वेंदा बि सही त पाण में उन्हनि जो मुलाक़ात कोन थींदो, पाण में उन्हनि जो मुलाक़ात न थींदो। जेकॾहिं हू दुनिया जे अंदरि हिक ॿिए खां कावड़ियल हुआ, हाणे जन्नत में विया आहिनि, जन्नत में बि उन्हनि जो मुलाक़ात पाण में कोन थींदो। हालांकि रिश्तेदारनि जो पाण में मुलाक़ातूं थींदा, लेकिन अगर जेके बि दोस्त अहबाब दुनिया जे अंदरि आहे उन्हनि जो जन्नत में बि पाण में हिक ॿिए सां उन्हनि जो मुलाक़ात थींदो। लेकिन जॾहिं हू मुस्लमान खां कावड़ियल हूंदो, मोमिन खां जेके कावड़ियल हूंदो ऐं इन हिसाब सां उन्हनि जो मौत थी वियो त जन्नत जे अंदरि बि उन्हनि जो मुलाक़ात न थींदो। त अल्लाह फरमाए थो अल मुमिनून वल मुमिनात बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतूं ही हिक ॿिए जा दोस्त ऐं सहेलियूं, यानी औरत हिक ॿिए जूं ऐं मर्द हिक ॿिए जा हॾड़ो हमदर्द हूंदियूं आहिनि। ऐं मुस्लमान तॾहिं नाकाम आहे जॾहिं मुस्लमान दुनिया जे अंदरि पाण में विढ़नि था, मुस्लमान हिक ॿिए जे मथां ज़ुल्म था कनि ऐं इहा ई मुस्लमाननि जी नाकामी ऐं शिकस्त जी वजह आहे। ऐं यहूदियत दुनिया जे अंदरि सभ खां अक़लियत आहे। ॾिसो, यहूदियत जो दुनिया में सिर्फ़ 1.25 अरब या 2 अरब 1.25 करोड़ ऐं 2 करोड़ माण्हू आहिनि। 1.25 करोड़ ऐं 2 करोड़। असांजो सिर्फ़ सिंध जे अंदरि 10 करोड़ आहिनि मुस्लमाननि जो, 5 करोड़ ताईं थी सघे थो ऐं पाकिस्तान पूरो 24 करोड़ ते आहे। यहूदी टोटल 2 करोड़ आहे, टोटल दुनिया जे अंदरि। लेकिन उन्हनि जी कामयाबी जी वजह इहा आहे जो हू हिक ॿिए जो साथ ॾींदा आहिनि। अगर कंहिंखे ख़बर पियो त फिलाणे जात ते असां हिकिड़ो यहूदी रहे थो, हू के बि तरीक़े सां उन सां वञी मुलाक़ात कंदा, उन सां ताउन कंदा ऐं उन जो हेल्प कंदा।
माली तावन भी कंदा ऐं उन खां बाद में उनजी मदद भी कंदा जेसिताईं हू पंहिंजे पेरनि ते न बीहे। ऐं इन जे करे दुनिया जे अंदर यहूदी सभिनी खां कामयाब आहे ऐं हर शइ जे मथां उनजो यानी बैनर आहे ऐं हर शइ जे मथां उन्हनि जो कब्ज़ो आहे। इन जी वजह इहा आहे त हू हिक ॿिए सां साथ ॾींदा आहिनि ऐं मुस्लमान जी नाकामी जी वजह मुस्लमान जो हिक ॿिए सां जुड़ो आहे। फर्द खां वठी मुल्की हिसाब ताईं असां मुस्लमान हिक ॿिए जा न आहियूं। इन जे करे अल्लाह फरमाए थो वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ही यहूदी नसारा तव्हां खां कॾहिं बि राज़ी न थींदा जेसिताईं तव्हां इन जी मज़हब खे इख्तियार न कयो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, ही यहूदी नसारा इन्हनि जे रस्ते ते न हलिजो, ही सिर्फ़ हिक ॿिए जा आहिनि, तव्हां जा कोन थींदा। लेकिन मुस्लमान नाकाम तॾहिं आहे जॾहिं मुस्लमान जी फर्दी कुवत खां वठी ऐं उन खां बाद में सल्तनत ताईं असां मुस्लमान हिक ॿिए जा लाइ जेको आहे हमदर्द बि न आहियूं ऐं सचा बि न आहियूं ऐं हिक ॿिए जे मथां असांजो एतबार बि न आहे। अल्लाह फरमाए थो अल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, कि मोमिन मोमिन जो हमदर्द, मोमिन मोमिन जो दोस्त, इन्नमल मुमिनून इख्वा, ही भाइर आहिनि। इन जे करे कंहिं बि मामले जे अंदर कंहिं बि गुनाह जे करे मोमिन जे लाइ जन्नत हराम न आहे, कंहिं बि मामले गुनाह जे करे मुस्लमान जे लाइ जन्नत हराम न आहे, लेकिन सिवाय बेगुनाह मुस्लमान जी क़त्ल। अगर जेकॾहिं हिकिड़ो कलमा गो आहे, अगर हिकिड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वारो आहे ऐं 24 घंटा निमाज़ी आहे, तहज्जुद पढ़ंदो आहे, ज़कात ॾींदो आहे, हज कंदो आहे, लेकिन अगर के बि मुस्लमान खे बेगुनाह क़त्ल कयई उहो हमेशह जे लाइ जहन्नमी बणिजी वेंदो जेसिताईं दुनिया जे अंदर पंहिंजे मामलात खे क्लियर न करे, जेसिताईं दुनिया जे अंदर पंहिंजे मामलात खे क्लियर न करे, यानी उन जे रिश्तेदारनि सां सुलह न करे, दियत न ॾे, या उन दियत ॾेई करे पंहिंजो सुलह करे, या पंहिंजो किसास ॾेई करे पंहिंजो सुलह न करे, एसिताईं मोमिन अगर मुस्लमान खे क़त्ल कयो त उहो क़यामत जे ॾींहुं जहन्नम में वेंदो जे तौबा न कयई। हाँ, अगर किसास जे लाइ उन जी माण्हू न मिली विया, उनजा मालिक रिश्तेदार कंहिं वजह जे करे ख़ुदा का तौबा करे, उहो बाद में थी वियो। छो जो मुस्लमान खे क़त्ल करण दरअसल तू पंहिंजे इस्लाम खे ड्राही थो। बहरहाल अल्लाह कुरान में फरमाए थो औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिननि जी पहिरीं सिफ़त इहा आहे त मोमिन हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि। ऐं ॿी सिफ़त यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर, मोमिन जी ॿी सिफ़त इहा आहे कि मोमिन हमेशह पॉजिटिविटी फैलाईंदो आहे, बेहतरी फैलाईंदो आहे ऐं उन जे करे हू नेकी कंदो बि आहे, नेकी जो हुक्म बि कंदो आहे। यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, सिर्फ नमाज रोज़ो यामुरून बिल मारूफ में ना है, हर मामलो मुआशरती निज़ाम खां वठी इबादत ताईं, इखलाकियात खां वठी इबादत ताईं सब जा सब मामलात यामुरून बिल मारूफ में ईंदा आहिनि। अमर बिल मारूफ ऐं नही अनिल मुनकर ही मोमिन कंदो आहे। अल्लाह फरमाए थो मोमिन यामुरून बिल मारूफ ऐं यनहौन अनिल मुनकर, मोमिन कम कहिड़ो कंदो आहे यानी नेकी जो हुक्म कंदो आहे ऐं बुराई खां रोकींदो आहे, ही मोमिन ऐं मोमिननि जो कम हूंदो आहे। यानी ही जिते बि वेहंदा इन जो ॻाल्हि फिरी फिरी अमर बिल मारूफ ऐं नही अनिल मुनकर ते ईंदो। ऐं मुनाफिक ऐं कुफ़ार जो कम छा आहे, यामुरून बिल मुनकर व यनहौन अनिल मारूफ। इन साॻे सूरत जे अंदर इन खां अॻु में जेको स्टार्ट रुकू थींदो आहे, उन में अल्लाह ताला वरी कुफ़ार जा ऐं मुनाफिकनि जा बि इहे ई जेके सिरिश्ता ॿुधाया आहिनि। ऐं उते अल्लाह फरमाए थो काफ़िर ऐं मुनाफिक जो कमु छा आहे, यामुरून बिल मुनकर व यनहौन अनिल मारूफ। कुफ़ार ऐं काफ़िर ऐं मुनाफिकीन छा कंदा आहिनि, बुराई जो हुक्म कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी हर ॻाल्हि जे अंदरि नेगेटिविटी हूंदो, बुराई ॿुधाईंदा ऐं माण्हुनि खे मायूस कंदा। मायूसी शैतान फैलाईंदो आहे, मुस्लमान मायूसी न फैलाईंदो आहे, मुस्लमान खे उम्मीद फैलाइणो आहे। हमेशा मुस्लमान खे उम्मीद फैलाइणो आहे, मुस्लमान खे माण्हुनि खे मुस्लमान खे कवी करणो आहे। मुस्लमान ॾिसो तव्हां कॾहिं बि ॾिसंदो, अगर जेकॾहिं 4 फर्द बि जेकॾहिं जंग लाइ निकिरंदा हुआ, हू ईअं माण्हुनि खे सम्झाईंदा हुआ त असां 40,000 माण्हुनि ते भारी आहियूं। छो जो उन्हनि जे अंदर नेगेटिविटी ऐं ला उमेदी बिल्कुलु न हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह जे मथां उमेद, मोमिन जो अल्लाह जे मथां उमेद थिए, मोमिन जो कम हमेशा नेकी फैलाइण थिए, बेहतरीन ॿुधाइणो हुजे। ऐं इहा ई इन करे अॻे वारा मुस्लमान कामयाब हुआ ऐं असां नाकाम थियासीं, जो असां इन मामले खे सिर्फ़ चंद ॻाल्हियुनि लाइ छॾियोसीं। असल में यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर इहो गवर्नमेंट जो कमु आहे
अमर हुकुम गवर्नमेंट कंदो आहे, अमर हुकुम अवाम न कंदो आहे, अवाम अर्ज़ कंदो आहे। मां सिर्फ़ अर्ज़ करे सघां थो, हुकुम गवर्नमेंट हलाईंदो आहे कि बुराई खां माण्हुनि खे रुकजे। इन जे करे मोमिन जी ॿी कम आहे यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, ऐं मोमिन जो टियों कम आहे व युकीमून अस्सलाह। ॾिसो ही निमाज़ मुस्लमान जो जान कॾहिं बि न छॾे थो। मां अॻु में जेके बि बयानात इन सिलसिले में कया हुआ, इनमें भी तव्हांखे निमाज़ मिलियो। यादि हूंदो इन्नमल मुअमिनून الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة۔ اتنے بھی نماز آئیو، تمہاں جتنے بھی صفات مومن کے پڑھندو تمہاں کے نماز جو ذکر میں نندو چھو ہی نماز وہ پہلو ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء، انسان کے برائی کا روکن وارو عمل نماز آ۔ تمہاں چلو جے کہ نمازی آئیں وہ برائی کرنا ہے نا، دراصل نماز ان کے اخلاقی پہلو جو سبق پہ دے ان کے یہ آرڈر جاری تو کرے، ارے ظالم تم سجدو کندو آئیں وری برائی کندو آئیں، تو سجدو بھی کری تو وری بھی برائی تو کری، تو اللہ جو دربار میں اچھی اللہ کا گھری بھی تو وری بھی لاؤں میں کری حرام کھائیں تو آئیں۔ نماز ان کے چمدو آ جی اللہ بندے کے چمدو آ کہ بانا تو گناہ نہ کر، اللہ اختیار دنو آ بندے کے ہاں تو جو مرضی ہے تو گناہ کری یا نہ کری۔ اڑے طریقے سے نماز بھی ان مسلمان کی یہ چوندو ہے کہ بھائی تو فلاں کم نہ کر، فلاں غلطی نہ کر، فلاں غلطی نہ کر، تو نمازی آہیں، تو مسجد میں ویندو آہیں، تو 5 وقت نماز تو پڑھی، تجھے لئے یہ ناروا ہے، تجھے لئے بہتر نہ ہے۔ 100 دفعہ اللہ قرآن میں نماز جو ذکر کیا ہوا ہے، یہ قرآن میں نماز جو معمولی ہو جائے تو اللہ صرف حکمت کا ذکر کرے ہاں۔ اے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے جے اندر جے ٹیم اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں انتقال وفات برکے مٹائن جو لگتا تو اللہ جو نبی فرمائے تو نمازن جو خیال کجو ائی پانچے ماتحتن جو خیال کجو، پوری زندگی جو پورو دین کے اللہ جو نبی صرف ان لفظن میں مکمل کرے چھڈیو کہ نمازن جو خیال کجو ائی پانچے ماتحتن جو خیال کجو، یعنی حقوق العباد حقوق اللہ انہی کے ہکڑے بن لفظن میں ذکر کرے چھڈیا، یعنی مجھے اندر جے کے آئین ماں انہن جو خیال کیا، تمہاں جے اندر جے کے آئین تمہاں انہن جو خیال کیو۔ ہر مانو کلکم رائن و کلکم مسئول علی رعیتہ، ہر مانو پانجے دھڑ جے پانجے رائن پانجے ریت جے بارے میں جواب دیا، ہر مانو جے تھا ریتا، ہر مانو جے تھا حکمران صرف نہ ہیں اساں جے تھا بھی ریتا، موکا تمہاں جے بارے میں پوچھا دیندو، تمہاں جے بارے میں پوچھا دیندو، تمہاں کے نماز صحیح پڑھایوں غلط پڑھایوں، تمہاں کا تمہاں جے اولاد جے بارے میں پوچھا دیندو، گھر وارن جے بارے میں پوچھا دیندو، رشتہ دارن جے بارے میں پوچھا دیندو، ہر مانو جے ہیٹھ کچھ مانو آئیں، ہر مانو جے ہیٹھ ریت ہے۔ بہرحال اللہ قرآن میں فرمائے تو مومن جی 3 نشانی مومن جے کے کم کندو آ ویقیمون الصلاۃ اے ان کے بعد میں ویؤتون الزکات، نماز ۽ زکات ہی ہر جا چیپٹر میں گڈ ہوندا ہے، ہی بھی ہر جا تے گڈ آہن، نماز سان گڈ زکات۔ ہانے نماز میں اللہ تعالی حقوق اللہ جو اساں کے سبق تو دے ۽ زکات میں اللہ تعالی اساں کے حقوق العباد جو سبق تو دے۔ ظاہری گالا جے کو حقوق اللہ جو خیال کندو صحیح طریقے سے ہاں سن متا کہ نماز برائین کا روکے تو جے کو ٹھاہے کرے اللہ جی رضا جے خاطر نماز پڑھے، ٹھاہے کرے اللہ جی رضا جے خاطر نماز پڑھے، وہ برائی کرن کھا اگ میں 10 دفعہ سوچیندو تھی ویندو انسان خطا جو پتلو آ، لیکن وہ ہر بار سوچیندو آ ان کا خطا تھیندا ہے، لیکن وہ سوچیندو آ ہائے کاش ان جو اینڈ چھا تھیندو۔ اڑے ہی طریقے سے جے کو مانو اللہ جے رضا جے لے زکات کرندو آ، اللہ جے رضا جے لے مانو جے لے نا اللہ جے رضا جے لے کہ سبحان ما اگر زکات نہ کردس رب متا پوچھا کندو تو ان جے اندر انسانی ہمدردی سب کا زیادہ ہوندو، ان جے اندر انسانی ہمدردی سب کا زیادہ ہوندو۔ اے ان کے بعد میں اللہ فرمائے تو ویطیعون اللہ ورسولہ، اے مومن جی چوتھے نمبر میں مومن چاہے مومن ہو آہے، مومن چاہ کندو اللہ جے رسول جی اطاعت کندو آ، پانجی نہ لائندو آ، پانجو نہ کندو آ، پانجے طریقے سے نہ ہلندو آ، اجتماعیت میں ہلندو آ، ہمیشہ اللہ جے رسول جی اطاعت میں رہندو آ۔ اللہ جے نبی فرمائے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ جے رسول فرمائے جے مجھے اطاعت کئی مجھے اطاعت کئی وہ جنت میں داخل تھیندو، جے مجھے نافرمانی کئی ان مجھے انکار کیو آ۔
यानी मुझो इनकार छा था समझो जे मुझो नाफरमानी कयो मुझो इनकार कयो असां आम मुआशरती मामलात के छॾे ॾियो असां फर्ज़न के नथा अदा कयूं पोइ छा असां नबी के मञियो आहे या नबी जो इनकार कयो खुद नबी तो फरमाए वमन असानी फक़द अबा वमन असानी फक़द अबा जे मुझो नाफरमानी कयो मुझे ॻाल्हियुनि खे छॾे ॾिनो उन मुझो इनकार कयो छा था समझो तो अल्लाह ताला मोमिन जो सिफ़ात बयान कयो आहे ऐं उन खां बाद में अल्लाह फरमाए थो अगर मोमिन ये कम कंदो आहे ही मोमिन जेके ये कम कंदा आहिनि हिते अल्लाह ताला नाउमीद जो लफ़्ज़नि खे इस्तेमाल न कयो बल्कि मोमिन ही कम कंदा आहिनि उन खां बाद अल्लाह छा थो फरमाए उलाइका फयरहमुहुमुल्लाह ऐं मां अल्लाह उहे ई मोमिन आहिनि उन्हनि जे मथां अल्लाह जी रहमत हूंदो आहे इहे ई मोमिन आहिनि उन्हनि जे मथां अल्लाह जो रहमत हूंदो आहे इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम वो अल्लाह वॾे हिकमत वारो मेहरबान आहे ऐं उन खां बाद में अल्लाह फरमाए थो हाणे अल्लाह ताला अजर जो ज़िक्र थो फरमाए वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात अल्लाह वाइदो कयो आहे मोमिन ऐं मोमिनियाणियुनि सां मोमिन मर्द ऐं मोमिनियाणियुनि सां अल्लाह वाइदो कयो आहे जेको रब खुद तो चवे कि वाइदे जी पासदारी कयो हर माण्हू जो उनखां पुछा कयो वेंदो उन जे वाइदे जे बारे में ला दीन लिमन ला अहद लहू जेको पंहिंजे वादे जो निभाईंदो आहे उनजो को बि दीन नाहे ही अल्लाह जे नबी जो फरमाना ही खुदा वाइदो थो करे वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कि अल्लाह फरमाए थो जॾहिं मोमिन ऐं मोमिननि सां मां वाइदो कयो आहियां कि तव्हांखे अहिड़ो त जन्नत ॾींदुसि जंहिंजे हेठां नहरूं वहंदा छा जूं नहरूं खीर जी अलग नहर माखी जी अलग नहर शराब तहूरा यानी मिठे शराब यानी बेहतरीन शराब जो अलग नहर आब कौसर जो अलग नहर फी जन्नातिन अजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ही तव्हांखे जेको बि कुझु मिलंदो ही आरज़ी न मिलंदो दुनिया जी ज़िंदगी तव्हांखे लिमिटेड मिलियो आहे आरज़ी मिलियो आहे को बि ख़बर न आहे लिमिटेड भी मिलियो आहे लेकिन टाइमिंग भी ना है को भी खबर ना है कि केड़े टाइम ही दुनिया की जिंदगी खत्म थी वने असांजो लेकिन अल्लाह फरमाए तो जन्नत जो वायदो इहो आहे कि तव्हां उन में हमेशा रहंदो बकौल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कि अगर पूरी जमीन और आसमान की खला के सिरह जे दाणनि सां भरियो वञे ऐं 1000 साल खां बाद में हिकिड़ो पखी अचे ऐं हिकिड़ो दाणो खणे मुमकिन आहे त ही 1000 साल ये पूरो जेको खला में जेके भी दाना आहिनि ये खत्म थी सघनि था लेकिन आखिरत वारी जिंदगी खत्म थी नथो सघे आखिरत वारी जिंदगी ना खत्म थींदड़ जेको जन्नत मिलियो जन्नत जा सब मज़ा उन जे हवाले एतिरे ताईं जीअं अल्लाह कुन फयकून कंदो आहे हर शइ थी वेंदो आहे जन्नती बि हर शइ जो सोचींदो अल्लाह आर्डर उन लाइ मुहैया करे छॾींदो बहरहाल वक्त घटा फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन हाय जन्नत जे अंदर सिर्फ मज़ो ही मज़ो आहे ऐं सिर्फ मज़ो ही मज़ो हर फरहत हर शइ जी दुनिया में तव्हां ॾिसो था दुनिया में जेतिरो भी फरहतूं आहिनि ही सभु जन्नत जे फरहतनि जो सिर्फ नक्शो आहे सिर्फ नक्शो आहे नक्शो जेको असां कॉपी में ठाराईंदा आहियूं न ही जन्नत जे तमाम मज़नि जो नक्शो आहे पर नक्शो भी ना आहे नक्शो भी उन जी जगह ते ना आहे फी जन्नातिन व मसाकिन तय्यबतिन फी जन्नात अदन आप आखिर में अल्लाह फरमाए तो व रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर ऐं सब खां वॾे में वॾो मज़ो छा आहे सब खां वॾे में वॾो मज़ो इहो आहे कि तव्हांखे रब जी रज़ा मिलंदो जॾहिं रब राज़ी सब राज़ी छो जो अल्लाह ताला जन्नत में हर जुमे ते हिकु महफ़िल लॻाईंदो जंहिंमें अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़ुरान पढ़ंदो हज़रत दाऊद भी क़ुरान पढ़ंदो ऐं ख़ुदि ख़ुदा पंहिंजो दीदार भी कराईंदो ऐं ख़ुदा ताला भी क़ुरान पढ़ंदो ऐं ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम अल्लाह फरमाए थो इहो ई तव्हांजे लाइ वॾी में वॾी कामयाबी आहे वाखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह।